કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં છો ને? તો આજે આપણે ધોરણ 5માં વિષય હિન્દીની અંદર બીજા સત્રનો આપણો છેલ્લો પાઠ 16 પહેલિયા, એનો અર્થ થાય ઉખાણા, બરાબર? તેના વિશે આપણે આજે અભ્યાસ કરીશું. તો અહીં જોઈએ કે પહેલિયા સબકો પસંદ આતી है. पहेलियाँ समस्या या प्रश्नों के स्वरूप में होती है. उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है. पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी करती है. તો અહીં આપણને શું જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ જે પહેલિયા એટલે કે જે ઉખાણા છે એ દરેકને ગમતા હોય છે, પસંદ હોય છે, બરાબર? અને આ પહેલિયા એટલે આ ઉખાણા છે એ સમસ્યા એટલે કે પ્રશ્નોના સ્વરૂપમાં હોય છે અને તેને સમજવું એ ખૂબ જ રસપ્રદ હોય છે. પહેલિયા એ આપણી વિચાર કરવાની શક્તિને દિન પ્રતિદિન વધારે છે અને જ્ઞાનનીમાં પણ શું કરે છે? વૃદ્ધિ કરે છે. હવે પહેલિયા બુઝાના એક દિલચસ્પ વ્યાયામ છે, એટલે કે આ પહેલીઓ જે છે ઉખાણા એનો ઉકેલ મેળવવો એ ખૂબ જ રસપ્રદ કસરત કહેવાય છે, માનસિક કસરત કહેવાય છે, જેને આપણે મગજથી માનસિક રીતે વિચારીને એનો જવાબ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करती है. એટલે કે આ ઉખાણા છે એ આપણે વિચાર કરવાની શક્તિને વધારે છે અને આપણા જ્ઞાનમાં પણ ખૂબ જ वृद्धि करे છે. पाठ्यपुस्तक में इस इकाई में प्रत्येक पहेलियों का उत्तर उसके सामने दिए गए चित्र में मिल जाता है. તો આપણે આ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જેટલી પણ પહેલિયા આપેલી છે, જેટલા ઉખાણા આપેલા છે, તે દરેક ઉખાણાનો જવાબ આપણને એની સામે આપેલા ચિત્રમાં મળી જાય છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો હવે જોઈશું આપણે આ ઉખાણા વિશે. તો આપણે આ જે ઉખાણા છે એના દરેકનો જવાબ આપણને આ જે ચિત્રો આપ્યા છે એની અંદર આપણને મળી રહે છે. તો હવે જોઈશું આપણે પહેલો જવાબ. ઉખાણું: गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुँह में खाओगे हो जाओगे मस्त. એટલે કે આને કેવી રીતે સમજી શકીએ કે मेरा घर गोल गोल है, मेरे हर कमरे में रस भरा हुआ है, जब तुम मुझको मुँह में रखोगे तो क्या हो जाओगे? मस्त हो जाओगे. તો તેને આપણે સમજીએ કે મારું ઘર કેવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગોળ ગોળ છે. મારા દરેક ઓરડામાં રસ ભરેલો છે, જેવી તમે મને મોઢામાં મૂકશો કે ખુશ થઈ જશો. બરાબર? તો આ જે છે એનો જવાબ આપણને આ ચિત્રોની અંદર આપેલો છે. એનો જવાબ શું આવશે? જલેબી. એટલે કે આપણે જે આ પહેલી સમજ્યા તેનો જવાબ આપણને મળશે જલેબી. તે કેવી હોય? ગોળ ગોળ હોય, બરાબર? અને એકદમ ચાસણીથી ભરપૂર મીઠી હોય છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજી પહેલી. धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता. यानी આપણે સમજીશું कि मैं अपने पैर धरती में छुपाता हूँ, शीश आकाश में ऊंचा रखता हूँ, मैं एक जगह टिका हुआ हूँ पर चल नहीं पाता, मैं अपने पैरों से भोजन खाता हूँ. तो આપણે સમજીશું કે હું મારા પગ પર મારા પગ જમીનની અંદર સંતાડું છું, મારું માથું ક્યાં રાખું છું? આકાશમાં ઊંચું રાખું છું, હું એક જગ્યાએ સ્થિર રહું છું પરંતુ ચાલી શકતો નથી અને હું પગ વડે ભોજન કરું છું. તો તેનો જવાબ આપણને મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો પેડ, યાની કે વૃક્ષ. કેવી રીતે જવાબ પેડ આવે? તો આની અંદર આપણને કહે છે કે મેં ધરતી મેં પેર छिपाता. તો આ જે ઝાડ છે, આ જે વૃક્ષ હોય છે એને જમીનની અંદરના ભાગને શું કહીએ છીએ આપણે? મૂળ કહીએ છીએ. આ મૂળ શું છે? એ આ વૃક્ષનું પગ કહેવાય. આસમાન મેં શીશ ઉઠાતા, તેનો જે ઘટાદાર ભાગ હોય ક્યાં હોય? ઉપર ઊંચે, આકાશને જોતો હોય તેમ હોય.
टिकता हूँ पर चल नहीं पाता। आ वृक्ष है तेनी जड़ एटले कि मूળ जमीन में एक ज जग्याए फसायेली होय छे, क्यारे सेज पण चाली शकतो नथी। पैरों से हूँ भोजन खाता एटले कि एना मूળ वडे एमां आपणे जे खातर नाखीए, पाणी पीवडावीए ए बधो ज खोराक जे छे ए क्यांथी ले छे? मूળ वडे ज ले छे। एटले ए प्रमाणे आपणे एनो जवाब समजी शकीए छीए। आगळ जोईए त्रीजी पहेली। 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंट कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। तो आपने જોઈએ कि 3 अक्षर का मेरा नाम, मेरा स्थान सिर के ऊपर, अंतिम अक्षर कटने से पग बन जाता हूँ और मध्य अक्षर कटने से पड़ी रहती हूँ। तो तेनो जवाब आपणे જોઈએ विद्यार्थी मित्रों, तो આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે એનો જવાબ શું આવે? પગડી આવે। પગડી એટલે કે એને આપણે ગુજરાતીમાં કહી શકીએ છીએ પાઘડી। એટલે કે 3 અક્ષરનું મારું નામ, બરાબર? શું નામ છે એનું 3 અક્ષરમાં? મારું નામ એટલે કે પગડી। 3 અક્ષર થયા। सिर के ऊपर मेरा स्थान, तो आज पगड़ी है क्या पहरवामां आवे छे विद्यार्थी मित्रों? माथानी ऊपर। अंत कटे तो पग बन जाओ, बराबर? एटले जे आ 3 अक्षरनो शब्द है एमांथी आ पगड़ी जे छे एमांथी आ छेल्लो शब्द आपणे काढी नाखीए तो शुं बनशे? पग बनशे। अने मध्य कटे तो कि पगड़ीमांथी आ मध्य कटे एटले कि वच्चेनो अक्षर कपी नाखीए तो शुं बनशे? पड़ी रहूं, बराबर? तो आ प्रमाणे आपणे आने समझी शकीए छीए। त्यार पछी आपणे जोईए आगळ चौथा नंबरनी पहेली। पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीवन नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। એટલે કે શું કહેવાય છે? પહાડ है पर पत्थर नहीं और नदी है पर जल नहीं। पहाड़ है पण एना उपर एक पण पत्थर नहीं अने नदी है तो एना अंदर सेज पण टीपू पाणी नहीं। शहर है पण जीव नहीं, शहर है पण शहरनी अंदर तो केटला बधा माणसो होय पण आनी अंदर तो कशुं ज नहीं। जंगल है पर पेड़ नहीं, એટલે जंगल है पण अंदर एक पण वृक्ष नहीं। तो शुं कहेवाय? एने कहीशुं आपणे नक्शो, जेने आपणे हिंदीमां कही शकीए छीए मानचित्र, बराबर? कि पहाड़ है पण पत्थर नहीं, नदी है पण पाणी नहीं, शहर है पण जीव नहीं अने जंगल है पण झाड़ नहीं। तो आपणे आ नक्शानी अंदर जोई शकीए छीए कि तमे तमारा सामाजिक विज्ञाननी अंदर विद्यार्थी मित्रों गुजरात अने भारतना नक्शा विशेनी समज मेळवी चूक्या हशो, बराबर? तो एनी अंदर आपणे अमुक अमुक जग्याए नदी दर्शावीए छीए, केटलाक जग्याए पर्वत दर्शावीए छीए, કેટલાક જગ્યાએ વૃક્ષો દર્શાવેલા હોય છે, બરાબર? આ બધું જ હોય છે। શહેરો હોય છે પણ ક્યાંય આપણને પથ્થર નથી દેખાતો, વૃક્ષ નથી દેખાતા, માનવ જીવન નથી દેખાતું, તો એવું શું કહેવાય? આ નકશો કહેવાય। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છેલ્લી જે 5મા નંબરની પહેલી આપેલી છે કે કાગઝ કા ઘોડા धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। એટલે કે कागज़ का घोड़ा है और धागे की लगाम है, अगर धागा छोड़ दिया जाए तो वह क्या करता है? सलाम करता है। तो जवाब है पतंग। केवी रीते? तो આજે છે એક ઘોડો છે અને એની અંદર આપણે જે દોરી બાંધીને પતંગ ચકાવીએ છીએ શું કહેવાય? લગામ કહેવાય। કેવી રીતે? આપણે દોરીની ઢીલ છોડીએ તો પતંગ આગળ વધતો જાય ને પકડી રાખીએ તો ખેંચી જાય, બરાબર? એ જ પ્રમાણે આ વસ્તુ છે કે દોરો છોડી દો તો સલામ કરે છે। તો આ પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ 5 પહેલી એટલે કે આ ઉખાણા વિશેની સમજ મેળવી। હવે જોઈશું આગળ પાઠ્યપુસ્તકમાં રહેલ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય। તો અહીં જોઈશું આપણે અભ્યાસ। સૌપ્રથમ तो अभ्यासनी अंदर है प्रश्न 1 कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहलो प्रश्न आपेलो है कि पेड़ हमारे किस तरह मददरूप होते हैं? तो जवाब है
कि पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु भी देते हैं। इस तरह पेड़ हमारे मददगार होते हैं। बीजो प्रश्न है, आपको खाने में कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है? इसका जवाब इस प्रकार है कि मुझे खाने की मीठी चीज़ें पसंद है। कौन कौन सी? तो जलेबी, लड्डू, पेंडा, बर्फ़ी आदि। तीसरा प्रश्न, पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाओ। तो पतंग के अलग अलग नाम हैं डाल, डुग्गा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार, तुक्कल, नवरंग आदि। आगे है स्वाध्याय। સ્વાધ્યાયની અંદર છે પહેલા પ્રશ્ન કે પડકર સમજીએ। તો અહીં આની અંદર આપણને વિરોધાર્થી શબ્દ, વિલોમ શબ્દ આપેલા છે, બરાબર, કે ધરતી यानी कि आसमान, उठता यानी कि गिरता, ऊपर यानी कि नीचे, शुरुआत यानी कि अंत, शहर यानी कि गांव। आगे है दूसरा प्रश्न कि उपयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। આપણે પ્રશ્ન એકની અંદર જે શબ્દો સમજ્યા તે દરેક શબ્દને આપણે શું કરવાનું છે? વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનું છે। ઉદાહરણ સ્વરૂપે આપણને પહેલું સમજાવેલું છે કે ધરતી और आसमान। तो हम धरती पर रहते हैं, हम आसमान में नहीं रहते। એવી જ રીતે આપણે બીજું વાક્ય બનાવીશું कि अच्छा आदमी लोगों को उठाता है और बुरा आदमी लोगों को गिराता है। ત્રીજા ઉપરથી વાક્ય બનાવીશું કે आसमान ऊपर है और धरती नीचे है। चौथू बनावीशु इस नाटक की शुरुआत अच्छी है, इस नाटक का अंत बुरा है। पांचमू लईशु लोग शहर में रहना पसंद करते हैं और लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो आ प्रमाणे आपणे प्रश्न 2 पण लईशु। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 3, पढ़कर समझिए। तो અહીં આપણને સમાન અર્થવાળા શબ્દો આપેલા છે, यानी कि समानार्थी शब्द। तो જોઈએ हर रोज, हमेशा, पहाड़ यानी पर्वत, पेड़ यानी वृक्ष, धरती यानी पृथ्वी, शीश यानी कि मस्तक। तो હવે આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 4। એની અંદર શું કરવાનું છે? ઉપરોક્ત શબ્દો કા વાક્ય में प्रयोग कीजिए। અહીં જે આપણે આ સમાનાર્થી શબ્દો સમજ્યા છે તેને આપણે શું કરવાનું છે? વાક્યમાં પ્રયોગ करवाना है। तो उदाहरण स्वरूपे आपने आपेलू है पहलू वाक्य कि हर रोज़ और हमेशा। तो मैं हर रोज़ दूध पीती हूँ और मैं हमेशा दूध पीती हूँ। आगळ आपणे बीजू वाक्य बनावीशुं ए ज प्रमाणे कि राहुल पहाड़ पर चढ़ता है, राहुल पर्वत पर चढ़ता है। पेड़ हमें छाया देते हैं, वृक्ष हमें छाया नहीं देते। धरती सूरज के आसपास घूमती है, पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। तो आ प्रमाणे आपणे 1 થી 4 प्रश्नों समझ मेळवी। आगळ जोईशुं प्रश्न नंबर 5, चित्र के आधारित शब्दों की सूची बनाइए। तो અહીં આપણને કેટલાક વાક્યો ચિત્રો આપેલા છે, તેના આધારે આપણે શબ્દોની સૂચિ એટલે કે તેના આપણે શું કરવાનું છે? નામ લખવાના છે। તો પહેલા ચિત્રની અંદર છે આદમી, ગધા, ડંડા। બીજા चित्रनी अंदर છે रास्ता, शेर, पेड़ और चाय वाला, कप्रकाबी। आगे है सुअर, माला और पहाड़िया। ए पछीना चित्रनी अंदर आपेलू छे आपने विक्रम, वेताल, तलवार, बंदर। तलवार आगळना चित्रनी अंदर आपने आपेलू छे कि एक मनुष्य है और कुछ लिखा हुआ सा साइन बोर्ड दिया गया है। आगे है सितार और बंदर। सांप, वजीर जो आप चेस खेलते हैं उसमें उपयोग में लिया जाता है। वजन जो है 10 किलोग्राम का। लिखो
क्या बातें कर रहे होंगे आपस में, એટલે કે આ જે ચિત્રો આપેલા છે તે એકબીજા સાથે શું વાતો કરી રહ્યા હશે, જે આપણે પહેલા 4 ચિત્રની અંદર જોઈ શકીએ છીએ। તો પહેલું આપણને આપેલું છે ગधा आदमी से, गधा आदमी से क्या कह रहा होगा, तो वह कह रहा होगा कि मुझे कहाँ ले जाना है। गधा आदमी से कहता है कि मुझे कहाँ तक ले जाना है, मेरा बोझ कब उतारोगे, मैं थक चुका हूँ, मुझे भूख और प्यास भी लगी है। बीजू है आगळ आपने चाय वाला शेर से, तो चाय वाला शेर से कह रहा होगा लीजिए जनाब, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाया हूँ, पूरे दूध की चाय है, बहुत अच्छी बनी है, आपकी थकान दूर हो जाएगी। तीसरा है सुअर आपस में, तो सुअर आपस में कह रहे होंगे हम कई दिनों तक कीचड़ में रहे हैं, गंदगी खूब खाई है, अब हम अपने जीने की राह बदल देंगे, हमारे हाथों में मालाएं हैं, राम नाम का जप करेंगे और गंदगी से दूर रहेंगे। और आखिर में है विक्रम बेताल से, तो विक्रम बेताल से कह रहा होगा मैंने तेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिए हैं, अब बता तू यहाँ क्यों रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे आप धोरण 5 विषय हिंदी अंदर द्वितीय सत्रनो छेल्लो पाठ पाठ 16 पहेलिया यानी कि उखाणा विषे समझ्या, तेनो जवाब मेळव्यो, अभ्यास अने स्वाध्याय विषयनी पण समज मेळवी। तो आ बधी ज वस्तुओ तमने पीडीएफ स्वरूपे मोकलवामां आवशे, जे तमारे नोट अने स्वापोथीनी अंदर पूर्ण करवानी रहेशे। थैंक यू।